ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកខេត្តតាកែវថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរពីខេត្តតាកែវឆ្ពោះទៅស្រុកបូរីជលសាសូមធ្វើដំណើរជាមួយខ្ញុំបាទដើម្បីនឹងទៅមើលស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅទីនោះ Greeting friends, welcome to Takeo province. Right now I'm traveling from Takeo province to Borei Chuolsa district to observe the flooded in this district. Please join the trip together with me. Thank you. បាទបងប្អូនឃើញថាគណៈពេលនេះខ្ញុំបានមកដល់ស្រុកបូរីជលសាហើយយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅពិនិត្យនៅទឹកជំនន់បាទដែលបានជន់លិចបាននៅវាលស្រែស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយនេះគឺនៅតែដងផ្លូវដែលយើងធ្វើដំណើរទេបាទឃើញថាទឹកមាននៅសងខាងតែម្ដងបងប្អូនបាទឃើញថាផ្ទៃទឹកធំល្វឹងល្វើយបាទពីខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំនៅតែផ្លូវមួយដែលយើងធ្វើដំណើរទៅភូមិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងចង់ទៅមើលកសិករម្នាក់នៅទីនោះដែលគាត់បានដាំបន្លែបាទ So friends, as you see now we are arriving to Borei Chuolsa district and you see on the left and the right there's flooded water that flooded the rice fields of the villagers and the houses, some houses already flooded. So just see, and we are going to visit one farmer that planted vegetable. Please join the trip with us. បាទបងប្អូនពេលនេះយើងបានមកដល់ផ្ទះនិងភូមិរបស់កសិករយើងហើយជាកសិករគំរូបាទនេះគឺជារោងដែលគាត់បានស្តុកជីបាទជីកំប៉ុស្តដែលគាត់សម្រាប់ដាំបន្លែសុវត្ថិភាពបាទជាបន្លែមួយដែលផ្ដល់សុវត្ថិភាពនិងសុខភាពដល់អ្នកទទួលទានបាទប៉ុន្តែបងប្អូនគួរឲ្យសោកស្ដាយបាទខាងក្រោមនេះទឹកលិចហ្នឹងគឺជាសួនបន្លែរបស់គាត់ប៉ុន្តែឥឡូវត្រូវទឹកលិចបាត់ទៅហើយបងប្អូនបាទទឹកជន់លិចហើយគាត់ដាំនៅសល់តែបន្លែនៅក្នុងទីទួលសុវត្ថិភាពរបស់គាត់បាទនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់នេះគឺជាបន្លែបាទល្អមែនតើមានស្ពៃចង្កឹះមានស្ពៃកញ្ញាញ់បាទមានស្ពៃហាងដែលគាត់បានដាំបាទហើយនៅសល់នៅលើនេះគាត់លក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃSo friends, we arrived to the farmer's household as here is the vegetable farm he grows in the net house. Very sad for him that the farm in the rice fields have been flooded and destroy all the vegetable only in this highland that he can keep and grow the vegetable very green. They have different kinds of vegetable. And right now he is taking out the grass so that he can transport us to observe the flood
and to take all the fishes that he catch in the flooded water. Please enjoy riding the boat with us បាទខណៈពេលនេះគាត់កំពុងតែយកស្មៅចេញពីទូកហើយយើងនឹងជិះទូករបស់គាត់ដើម្បីនឹងទៅមើលទឹកដែលបានលិចនៅចំការរបស់គាត់ក៏ដូចជាទៅចាប់ត្រីបាទដែលគាត់បានដាក់នៅក្នុងដៃតែដឹងឡើងសប្រាយនេះបាទយើងធ្វើដំណើរទៅហើយបាទដើម្បីនឹងទៅយកត្រីដែលគាត់បានដាក់នៅក្នុងស្បៃបាទបងប្អូនឃើញថាខ្ញុំសប្បាយមែនតើជិះទូកបាទលើកទី1ដែលខ្ញុំជិះនៅក្នុងទូកទូចនេះបាទជាមួយនឹងគ្នា3នាក់បាទសប្បាយមែនតើទៅយកត្រីនៅឯកណ្ដាលទឹកលិចនោះបាទក្នុងហ្នឹងដូចជាបឹងមួយដែរបាទ So friends, I'm very happy as we travel to take the fish in this pond as the flood is really flooded. So the water is very large and you see we have to travel by small boat. Here we are. នេះបាទថាដៃដែលគាត់បានដាក់នៅក្នុងទឹកដែលលិចក្នុងចំការរបស់គាត់ដើម្បីនឹងចាប់ត្រីបងប្អូនបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទទោះបីជាគាត់បាត់បង់នៅចំណូលពីបន្លែបាទចំការរបស់គាត់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់អាចនឹងរកបាននៅចំណូលជំនួសដោយសារគាត់ដាក់ដៃនេះយកត្រីបាទបងប្អូនឃើញថាបានត្រីច្រើនមែនតើហើយគាត់លក់បានជារៀងរាល់ព្រឹកបាទ So friends, even though his farm is destroying by the flood, the vegetable have been decayed, but he substitute the income by doing this fishing. So he got the fish and sell and get the income as well. So it is a substitute of income that he can cope with this such of natural disaster situation. So please enjoy seeing as we are taking fish out of the net. Wow. Chờ nó bọn. Đấy nha. Ô, rồi. Bạn bóng ôn bên này quạt cầm bông tới sài xe đầm bay nâng bạc mót nở đáy đầm bay nâng bạc tray trôi bà bóng ôn khinh tha tray tràn mền tên bà tray tôi bên ta tray ní cứ chỉ tray sái hay dân ai do mà slom chú rồi có một thơ tray cọp bà chẳng anh mền tên bóng ôn. So friends, you see now there are fishes, even though small fish, but it is tasty and fresh. And we have crabs also. Lấy dân bằng to đầm là từ lược nơi đầy mùi tiệt bà nơi chích nộp hoặc đài. So we continue our journey to get another one in the water as well. So we will more fishes in another trap that we put in the water. Please enjoy seeing it. Vâng. Đây, lụa ban mà lỗ mán. Ban mà lỗ mùi quan. Tại lỗ cái đạ ban chọn nước tấu. Vâng ấy. Ô cái đạ đá à? Và cái cá đạ. Nó lấy đã đạ tí nhẹ nhau mình như nhẹ luôn. Quay rồi gì luôn. Lại tiệt mấy dân rơ mà cái lại đây mà cái lại tiệt thế đó là vậy một đạn vay ban này mùi này nghiêm này phải chạy thằng này nghiêm anh ấy cái hai xì vòng ổn đào nục đào bên nọ về hồ trôi bên nấm hớm mà đào ní tục với ban tray cùng đất này với đất thái thòm chia tiền biệt rồi tray bom pla nhà tôi ở thôn mấy tên đi hộp ta tôi chứ
thông mà việc bông bắt rơ chở này cho chứ người bán đấy bóng người bán mẹ cả thế này nếu mà tự ăn lấy cho ai màu chẳng bán này đào em đã giờ cái đào rồi tao qua này rồi việc tính đâu việc cây ní mang mà rồi hái là trà nữa này liền bên ấy đây này tạ tao ngon mà nè đây nè coi ủa từ một thế đó làm thế nào đúng không ta lấy dương lụa chết này một cái lỗ mũi pon đấy đi tràn bên tèn đấy là một tu cái ô mình slow chứ này cái ai đẹp trai thông đấy ta bỏ rồi thông một phong thằng trai phong thằng dế này cái lẹ biệt tao vĩnh ở việt châu tam sai chừng vạ với mô vinh chừng vạ và lực cam ấp lưới vậy pa hỏi này chung mày đấy này coi gì nó coi lơ bên trong mầm riêng này đấy cho này cháu ngon ra tầm rây là cam một là chặt trái như vậy bài chặt đấy thì là bài chặt lịch túc lên trời lắm á những lịch chặt cái này là nhớ không bài á này chẳng ủa anh ăn chi là nho phay nó tao rung tròn mọt với này tròn mọt em ở trai chanh cái gì ở nhà sinh em ở đây hay từng coi lên nó bay bao quát đó hết coi lên đi mà đấy cái đó chưa rồi nó bộ smart đấy lớn á cứ cái đạm mà dân lan mà dân lan thông thông cho màu bốc lấy lan à giờ tên là tiền chào vậy nhé
បាទបងប្អូនពេលនេះយើងត្រឡប់មកភូមិវិញហើយបាទឃើញថាយើងជិតដល់ភូមិរបស់កសិករយើងហើយបាទយើងសប្បាយចិត្តមែនទែនដោយបានត្រីច្រើនហើយក៏មានបទពិសោធន៍ជិះទូកនិងមកឃើញនៅការដាក់នៅដៃបាទសម្រាប់ចាប់ត្រីបានច្រើនមែនទែនបងប្អូនសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាបាទជាលើកទី1ហើយក៏យើងមានសុវត្ថិភាពផងដែរ So friends, we are coming back to the village, to home. So we are so happy we catch a lot of fishes, even though it's small, but it will be tasty for our food. So this is really good time we spend and experience the flood together. Cái cần là tranh phía anh mỗi thu anh បងប្អូនឃើញថាយើងបានត្រីច្រើនណាស់មែនបាទឥឡូវនេះកំពុងតែរៀបចំដាក់ក្លាសេចូលទៅក្នុងកែសដើម្បីនឹងយកទៅភ្នំពេញបាទ So friend, we catch a lot of fishes and you see now we put on the box with the ice so that we can keep it for a long time as we travel back to Phnom Penh. ให้ตกខ្លះហើយตกអីច្រើនណាស់ទៅចែកគ្នាបងពុកនេះអីគេណាថៃកពួតកូនកពួតអានឹងគល់កូនអីកពួតណាអូយនេះបាយចិត្តណាស់បានអស់ពីចិត្តអស់ពីថ្លើមហើយម្ដងនេះអញ្ចឹងគេហៅថាអស់ចិត្តចាវាសុខទេតែបានthôi cháuចូលអរដាក់ស្ដាយទៀតនេះទៅបាទបងប្អូនឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយយើងនឹងទៅពីនេះទៅដល់តាកែវហើយចេញពីតាកែវទៅដល់ភ្នំពេញបាទដោយមិនទាន់អស់អាឡ័យបាទបងប្អូនអាណិតប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅខេត្តតាកែវជាពិសេសនៅស្រុកបរិយជលសាដែលត្រូវទឹកលិចបាទខូចដំណាំរបស់គាត់ច្រើនមែនទែនSo friends, we now traveling back to Takeo province and then we go straight to Phnom Penh. But as you see, the water flooded and it destroyed a lot of rice fields of the farmers. Very sad for them. But som akun bong pon som jumbrip liya. Thank you very much friend for watching. Bye bye.